karon na ami diri sa barbecue in. Kaning barbecue in sa una, rajud kaayo ni bata pa mi. Hantod nagdagko na alang Japon sila kay tungod sa ilahang barbecue. Naggrabe jud kalami. Well, gatanaw ko sa pagluto sa barbecue na pura na ko gigutom na gusto na jud ko mukaon. So, ay, lami jud kaayo ni na barbecue diri sa Iligan City. Kana, andam na og luto na among barbecue. So, mga ona jud mi karon. Ay, makakaon na jud ko. And guys, please do visit sa Barbecue Inn. Located na sa kilid sa dog and cats na veterinary clinic. So, try once again the Barbecue Inn sa Iligan City.